شباب السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis at-tasi wal 20. Hadis yang nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar bin As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan saking Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah, radhiyallahu mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Amr bin As. Ini hadis yang akan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Niki datang sarai dikatakan Abdullah bin Amr bin As merupakan sahabat atau dikatakan afdhalus sahabat. Artinya sahabat yang termasuk paling afdal. Padahal beliau niku sahabat yang masih usianya muda. Mereka dikatakan was sahabiyul jalil Abdullah bin Amr bin As. Huwa wa abuhu sahabian. Abdullah niku sahabat dan abai yang bernama Amr bin As niku sama-sama sahabat. Jadi memang putra dan ayahnya sama-sama sahabat. Cuman salafun saleh atau ulama tembriki menyebutkan walaupun ayahnya juga sahabat, tetap Abdullah niku lebih afdal daripada ayahnya. Jadi maqam sahabat mereka para napa jenenge ulama hadis mengatakan Abdullah lebih afdal daripada Amr bin As. Kenapa? Mereka karena aslama Abdullah qabla abihi. Ternyata memang Sayyidina Abdullah niku yang masih muda masuk Islam sebelum abai. Jadi abai kaya masuk Islam. Jadi disian putrane baru abai. Makanya jelas tembriki teng syarah dikatakan apa lebih afdal Abdullah daripada Sayyidina Amr bin As. Tembriki dikatakan kana Abdullah min afdalis sahabah wa ubaduhum wa zuhaduhum. Memiliki ulama mengatakan ada 4 ataupun ada 5 sahabat atau ulamanya para sahabat yang bernama Abdullah. Sampai mereka mempunyai julukan Abadillah. Abadillah niku jamae piro-piro Abdullah. Wong sing jenenge Abdullah. Jelas kalau sahabat yang alim-alim wonten yang bernama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, cuman ulama sahabat yang alim yang menjadi ulamanya para sahabat yang bernama Abdullah niku kalau nggak salah 4 atau 5. Termasuk Abdullah bin Amr bin As. Yang mana salah satunya adalah termasuk sinten namine Ibnu Abbas niku sudah masyhur Abdullah bin Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi. Jadi putranya bernama Abdullah bin Abbas termasuk ulamae para sahabat. Sampai dikatakan Bahrul Ulum, lautan segoro, ataupun ilmu, lautan ilmu, lautan ilmu. Sampai dikatakan Abdullah bin Abbas turjumanul Quran. Jadi kalau ada seseorang yang tanya tafsir apapun tentang Al-Quran, Abdullah bin Abbas niku tempatnya. Yang kedua selain Abdullah bin Abbas adalah wonten malih putrane Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu termasuk ahli fikihnya para sahabat. Makanya teng suatu cerita disebutkan ketika Kanjeng Nabi SAW niku lenggahan kali sahabat. Jadi lenggahan kali sahabat sing sepuh-sepuh termasuk ayahnya beliau, termasuk sinten namine Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Lenggahan kemudian Kanjeng Nabi niku melontarkan suatu persoalan.
suatu masalah yang mana Kanjeng Nabi juga sampun semerap jawabannya. Cuman pengen semerap gimana jawabannya para sahabat. Pada waktu itu Abdullah bin Umar yang masih kecil niku wangsul dugi dolanan. Akhirnya boten sengaja mireng dawuh Kanjeng Nabi yang melontarkan suatu persoalan, akhirnya ngerungokne lewat belakang pohon. Abdullah bin Umar dalam hatinya beliau pengen menjawab, cuman sungkan kalih sahabat sing sepuh-sepuh, karena sing teng majelis niku sahabat sepuh-sepuh termasuk abai. Dan ternyata mereka nggak ada yang bisa jawab. Kalau supih napa jenenge permasalahan niku teng kitab wonten masyhur ya. Kemudian ketika wangsul teng daleme menunggu ayahanda pulang, menunggu Sayyidina Umar pulang, ketika wangsul langsung ditemoni. Wahai ayahanda, kula wau niku sakjane mireng apa yang dipersoalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kula semerep jawabane. Apa jawabane? Jawabane ngeten dijawab semua dengan Abdullah bin Abbas. Atau mriku teng kisahnya niku Sayyidina Umar niku Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar niku kaget yo seneng yo heran. Kok duwe anak cerdas. Amin. Walhasil ceritanya niku akan disampaikan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi niku pakai lakot sodako Abdullah bin Umar. Memang benar apa yang dikatakan Abdullah bin Umar. Niku termasuk nama jenenge dari kecil sudah muncul keahlian dalam bidang ilmunya yang dikuasai oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga juga termasuk niki Sayyidina Abdullah bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr bin As. Niku juga termasuk ulamanya para sahabat. Selain beliau ahli ilmu, beliau memiliki dikatakan min afdolis sahabat, termasuk sahabat yang afdol, artinya mempunyai kedekatan dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, hubungan yang istimewa. Selain ahli ilmu, niki beliau seakan-akan paket lengkap ya. Beliau wa ubbaduhu, termasuk sahabat sing paling ahli ibadah sahabat. Paling ahli ibadah sahabat. Mangke sampai disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin niku Sayyidina Abdullah bin Amr niki ketika mendengar satu ajaran dari Kanjeng Nabi, entah itu berupa amalan sunnah ataupun amalan wajib ataupun hal-hal yang berbentuk riyadhah niku langsung diamami kali Abdullah bin Amr. Ngoten. Kemudian selain ahli ibadahnya beliau wazuhaduhum, ahli zuhude para sahabat. Jadi beliau niku sudah lengkap, ahli ilmu para sahabat, ahli ibadah para sahabat, dan ahli zuhude para sahabat. Niku Abdullah bin Amr bin As. Pun dikatakan syar'i wa kana radhiyallahu anhu min aktsaran nasi akhdan lil hadis wal ilmi. Beliau termasuk orang-orang yang paling banyak, sahabat yang paling banyak mengambil hadis dugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan Abu Hurairah. Jadi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai mereka dikatakan beliau meriwayatkan hadis kira-kira berkisar 700 hadis. Niku yang diriwayatkan, belum yang diambil oleh dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aktsarin nasi akhdan lil hadisi wal ilmi. Termasuk orang-orang yang rajin mendet ilmu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai teng kisah niku ketika Abdullah bin Amr niku simah nikah. Ada yang mengatakan orang tuanya yaitu Amr bin Has, ada yang mengatakan mertuane tanglet teng bojone atau garwane Abdullah bin Amr. Nduk, gimana sampeyan menemukan Abdullah bin Amr niku? Nah, cara terjemahnya ngeten jawabane. Nggih, Pak, paham nggih. Lek jenengan tanglet tentang kesolehannya memang Abdullah bin Amr soleh. Tentang keilmuannya memang beliau orang alim. Amin. Tentang apa namanya kezuhudannya memang beliau ahli zuhud. Tapi katose beliau sakniki tasih dereng butuh tiang setri. Amin. Kenapa? Ternyata semenjak beliau nikah niku istrinya belum pernah digauli. Karena riwayatnya napa? Abdullah niki wau nggih ubadu ahli ibadahnya sahabat. Beliau niku rajin qiyamul lail. Angger qiyamul lail niku mesti maos Al-Qur'an mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Ada tidak sempat untuk menggauli, mungkin ngobrol nggih, cuma enggak sempat gauli karone.
Makanya jawab istri ini niku memang Abdullah bin Amr niku wong sing saleh alim. Cuman katose untuk saniki belum butuh bantuan perempuan. Niku Abdullah bin Amr bin As. Sambut.